We'll continue lecture number 7. هذا الشكل قلنا مهم جدا. هذا يميز لي بين ال ordinary condensation وال Einstein أو بوز Einstein condensation. فألاحظ أنه بالordinary condensation حيكون عندي التقلص اللي يحدث وين؟ يحدث بإحداثيات الفضاء على كيو اللي هنا تمثل الإحداثيات المعممة. بينما بالكوندنسيشن أنيكتان كوندنسيشن يكون عندي الكوندنسيشن يحدث على من؟ على المومنتوم. فإذا وجود الإحداثيات هذه بين المومنتوم بين الكيو والمومنتوم أو البي as a function of the Q تنتبهوا لها. يعني إذا مثلا عكست أصبحت الكيو بالشكل الثاني على أنيكتان كوندنسيشن على الواي أكسس والبي على الأكس أكسس تنقلب المسألة. واضح؟ فإذا أنت مو بس تشوف الشكل وتقول إذا هذا أنيكتان كوندنسيشن، أهم شيء تباوعون تركزون على الإحداثيات. وين تكون بي؟ يعني شوفوا يعني الكوندنسيشن وين حادث؟ يعني على البي لو على الكيو. واضحة؟ نعم. إذا على الكيو يعني إذا على ordinary condensation، إذا على البي أيا كان مكان البي سواء كان بالأكس أكسس أو بالواي أكسس. نعم. واضح؟ المحاور. هاي بس الملاحظة أنا حاولت أنطيكم إياها، هذه إنه قد تفوت على الطالب حقيقة. هاي الموضوع يباوع شكل فقط الطالب وبعدين يتعامل مع شكل فقط. When a material does become a superfluid, it displays some very changed behaviors. شنو الخواص الجديدة اللي يتمتع بها إذا أصبح عندي المادة تحولت إلى سوبر فلويد، يعني ماء فائق الميوعة. If it is placed in an open container, it will rise up the side and flow over the top. يعني ما أستطيع أنا أخليه شنو في كونتينر، يعني ما سوبر فلويد ما ممكن إنه أجي أنا أخليه بقلاص مثلا حال الفلويد. هذا معناته شنو؟ إنه اللي يثبت الفلويد الاعتيادي داخل أي قدح شنو؟ لا الفسكوسيتي، صح ولا لا؟ الفسكوسيتي اللي هي تمثل لي يعني تحل محل احتكاك كأنما. هنا بالسوبر فلويد ما أستطيع، ما يحتوي كونتينر يطلع. هاي الصفة الأولى. If the fluid container is rotated from stationary, the fluid inside would never move. يعني إذا روتيشن صار به الكونتينر حاوية إليه، ألقى أن الفلويد مالته شنو؟ ثابت. بينما بالاعتيادي سواء الاعتيادية تكون حركتها وهي حركتها. تمام؟ The viscosity of the liquid is zero, so any part of the liquid or its container can be moving at any speed without affecting any of the surrounding fluid. إذا ماكو فيسكوسيتي، ماكو احتكاك، فإذا ما تأثر. يعني حركة هاي الكونتينر الروتيشن مالتها ما لها علاقة بالفلويد، هذا إذا كان سوبر فلويد داخله. If a light is shone into a beaker of super fluid and there is an exit at the top, the fluid
will form a phantom and shoot out the top exit. يعني لا تعبر بالحقيقة، يعني ما يصير بأنه شنو تشتت، انكسار، انعكاس، كذا يعني مثل يعني ممكن انه يخترق الفلويد، هاي سوبر فلويد يطلع. هاي الصفات مهمة يتميز بها السوبر فلويد. The lambda point. There are other interesting facts about superfluids. The point at which a liquid becomes a superfluid is named the lambda point. النقطة اللي يتحول بها الفلويد إلى superfluid أي شو نسميها؟ لمدا بوينت. أنا عندي فيز ترانسيشن كأنما، ولو عادة الفلويد الاعتيادي فيز ترانسيشن مالته شنو؟ يتحول إلى صلب، صح؟ تمام؟ This is because at around this area the graph of a specific heat capacity against temperature is shaped like the Greek letter lambda. إنه ليش سميناها لمدا بوينت؟ إنه لو أخذنا الرسم بين specific heat capacity as a function of temperature، الرسم مالها يكون يشبه اللمدا، ولذلك سميناه قاعد تلاحظ على الشكل اسكيل على specific heat capacity as a function of temperature. لما يكون سكيل في 1 سكيل في ألف سكيل في مليون، يعني كذا ما ضربناه. فلاحظ أنه الشكل واضح أنه يشبه شنو؟ اللمدة، ولذلك أطلقت عليها هاي شنو؟ لمدة بوينتس. It took 70 years to realize Einstein's concept of Bose-Einstein condensation in a gas. أخذت من عندنا 70 سنة هاي حتى أنه يعني أفكار أينشتاين، فكرة أينشتاين هي استطاعوا علماء من يطبقوها. It was first accomplished by Eric Cornell and Carol Wyman in Boulder, Colorado in 1995. They did it by cooling atoms to a much lower temperature than had been previously achieved. عملية تبريد إلى درجة حرارة واطئة هي أقل بكثير من لأن كانت التكنولوجيا لا تسمح. سمحت لنا بال 1995 سمحت التكنولوجيا أنه أنا أستطيع أنه عملية تبريد إلى درجة واطئة جدا. Their technique used laser light to first cool and hold the atoms باستخدام الليزر لعملية تبريد ومسك الأتومز, and then these atoms were further cooled by something called evaporative cooling. التبريد بواسطة تبخير. هاي التكنيك اللي استخدم 1995 in Colorado in United States of America. Bose-Einstein condensation apparatus. هذا الجهاز اللي لاحظ انه الاقطاب مغناطيسية اثنين موجودة, لاحظ انه الليزر كولينج او هذا تشامبر طبعا فاكيوم عند الفاكيوم, والمصدر هو رابيديوم سورس اللي يستخدم.
وهذا التوزيع two dimension velocity distribution about 200 نانو كلفن و minus 100 about 100 نانو كلفن and about 0 نانو كلفن. طبعا 0 احنا ما واصلين. سكيل 0.2 مليمتر. هاي الاشكال حقيقة اللي هم حصلوا عليها للفيلوسيتي ديستريبيوشن. black body radiation and the Planck radiation law. The term black body was introduced by Kirchhoff in 1862. The light emitted by a black body is called black body radiation. We now consider photons in thermal equilibrium with matter. Among the important properties of photons are بين الخواص المهمة للفوتونز. Photons, this means Bose-Einstein statistic. They are Bose particles with a spin half 1 having 2 modes of propagation. The 2 modes may be taken as clockwise and counterclockwise circular polarization. كون الاستقطاب مالها شنو؟ دائري. We are therefore to replace the factor 2i plus 1 in the density state by 2. A particle traveling with the velocity of light must look the same in any frame of reference in uniform motion. Because photons are bosons, we may excite as many photons into a given state as we like. إنه قلنا أنا فوتونات ممكن إنه شنو موجودة في ستيت واحد، صح ولا لا؟ The electric and magnetic field intensity may be made as large as we like. It's worth remarking that all fields which are macroscopically observable arise from bosons. The field amplitude of a fermion state is restricted severely by the population rule 0 or 1. بالفرميون مقيد، صح ولا لا؟ لأن أنا عندي 0 or 1 بينما هنا شنو؟ ما مقيد. And so cannot be measured. Boson field include photons, elastic waves, and magnetons, spin waves in ferromagnets. Photons have 0 rest mass. This suggests, recalling the definition, T naught equal to 1 over 2.612 to 3 over 2 h square over 2 by mk between brackets n over v to 2 over 3 سابقا أخذناها. That
the degeneracy temperature is infinite for photon gas. We can't consider photon as the uncondensed portion of a Bose-Einstein gas below T naught. ممكن انه نعتبر الفوتونات هي بالحقيقة الجزء غير المكثف في شنو؟ في بوز-أينشتاين تحت درجة أو أقل من درجة تي نوت. We take mu equals 0 chi equal 1 in the distribution law, as there is no requirement that the total number of photons in the system be conserved. Thus, the distribution function 1 becomes n of e equal 1 e to the e over kt minus 1 اللي هي هاي مالشها هي Bose-Einstein condensation. صح ولا لا؟ We can say it is another way. We recall from the grand conical ensemble lecture that mu beta appears in the distribution law for the grand conical ensemble as giving the rate of change of the entropy of the heat reservoir, which a change in the number of particles in the subsystem. For photons, a change in the number of photons in the subsystem without change of energy of the subsystem will cause no change in the entropy of the reservoir. تغير عدد الفوتونات بجزء من النظام اللي موجود مالتي لا يؤدي إلى أي تغير بالانتروبي بالحاوية اللي يحتوي النظام. Thus we have to put mu beta equal to 0 if referred to the number of photons. This is true for the grand conical ensemble, and so for all results derived from it. The number of states having wave function less or equal to k is n equal v 2 over 2 pi cubic 4 pi over 3 k cubic, where k equal 2 pi over lambda is a wave vector. The de Broglie relation, lambda equal eta over p, may be written as p equal k. Now for photons. So E equal eta ck, and that is equal eta omega. هنا الكي هي 2 باي على لمدا والسي على لمدا هو شنو؟ الأوميغا. F وال2 باي F هي شنو؟ أوميغا. لا حولها إيتا موجود. The zero of energy is taken as the ground state, so that the usual 0-point energy does not appear below dividing. dn equal g of EDE, density function, and that equal to g capital of omega d omega. We have from 91 g of E equals something like v over pi square e square over eta c cubic.
So G of omega equals something like 8 pi V C cubic omega square Planck radiation law. Thus, the number of photon S of omega d omega and d omega at omega in thermal equilibrium is S of omega equal something like 8 pi V over C cubic omega square e to the eta omega over kT minus 1. Where N of omega is given by 55, the energy per unit volume, E of omega t d omega in d omega at omega is V h omega S of omega d omega. So that E of omega t equals something like 8 by h c cubic omega cubic E eta omega over kT minus 1. يعني حتى لو تبدل الرموز احنا بنلاحظ يعني بالبلاك راديشن لو احنا لانه نتعامل مع الفوتونات، فلاحظ انه بصمات احصاء بوز اينشتاين موجوده. This is the Planck radiation law for the energy density of radiation in thermal equilibrium with material temperature T. هذا هو قانون بلانك للإشعاع. The total energy density is total energy density integration from 0 E over V energy per unit volume integration from 0 to infinity E of omega T d omega. وهذا من حله ينطيني 8 باي over C cubic eta kT over eta to 4 integration from 0 to infinity x cubic dx e to the x minus 1. هذا الانتجريشن متعاملين وياه احنا. By 72 the last integral on the right is equal to gamma function. هذا ممكن أنا أكتبه I sub s gamma of s plus 1 theta is s plus 1 summation from m equal 1 to infinity eta is m minus s plus 1 theta. وهذا ينطيني f of 4 gamma 4 summation 1 over n4 and equal to 6 chi of 4 equal to pi is 4 over 15. عوضنا عنها وهي بالحقيقة من الجداول أخذناها، يعني ما مطلوب الطالب يكون حافظها. Where gamma is the gamma function and chi the Riemann zeta function, we have for the radiate energy per unit volume. E over V equals sigma T is 4. هذا ماخذين يعني قانون سابقا مو صحيح. Where the constant sigma, which is not the entropy, is given by sigma equal 7 constant 8 pi is 5 k is 4 15 c is 3 h is 3. This is the Stephen Boltzmann law. وهذا القانون انتو يفترض ماخذينه من وين؟ بالاول لازم مو صحيح، بالاول او بالثاني. بالثاني اي
black body radiation. Let us consider another approach to the black body radiation. We consider a radiation cavity of volume V at temperature T. Historically, this system has been looked up from two practically identical but conceptually different point of view. As an assembly of harmonic oscillator with a quantized energy. يعني تم معالجته من نوعين، أما من الناحية العملية أو من ناحية يعني نظرية، من وجهة نظرين مختلفات. أولا as an assembly of harmonic oscillator كنظام يحتوي يعني harmonic oscillators اللي هو quantized energy اللي N sub S plus half equal eta omega sub S. N sub S 0, 1, 2 and omega sub S is the angular frequency. An oscillator as a gas of identical and indistinguishable quantity, the so-called photons, gas identical ويحتوي على كمات ما ممكن التمثيل بيناتها اللي هي الفوتونات. The energy of photon corresponds to the angular frequency omega sub S of the radiation mode being eta omega S. The first point of view is essentially the same as the adopted by Planck. أول وجهة نظر هي بالضبط مشابهة إلى فكرة Planck, except that we have also included here the 0 point energy of the oscillator. For thermodynamic of the radiation, this energy is of no great consequence and may be dropped altogether. من وجهة نظر thermodynamic مو مهمة هاي وممكن إنه تسقط. The oscillator being distinguishable from one another by the very values of omega S. oscillator ممكن إنه أنا أميز واحد يعني المتذبذبات عن آخر من خلال شنو؟ من خلال قيمة التردد اللي موجود. With obey Maxwell-Boltzmann statistic. However, the expression for single oscillator partition function Z of Vt sub 1 for single would be different from the classical expression because now the energy accessible to the oscillator are discrete rather than continuous. أنا أحكي على ماكسويل بولتزمان معناته أنا قاعد أحكي كلاسيك مو صحيح؟ وعادة إحنا كلاسيك قلنا دائما continuous بينما هنا أنا عندي صح إنه كلاس بس أنا عندي ما أنسى إنه الإنرجي مالتي شنو؟ أوسيليتر كوانتي ديسكريت وديسكريت دائما شنو الجانب الكمي قلنا. نعم. So Z equal to 1 over beta eta omega. Z1 of beta equal to 2 sine 1/2 beta eta omega 2 minus 1. بالتبسيط the exception value of an energy of a Planck oscillator of frequency omega S is then given by excluding the 0 point term half eta omega S وينطيني بالنتيجة E equal to N between bracket half eta omega plus eta omega over e to the beta eta omega minus 1. Or average energy
equal to eta omega sub s e to the eta omega sub s over kt minus 1. واضح أيضا بصمات شنو؟ بوز أينشتاين distribution واضحة هنا. Now the number of normal mode of vibration per unit volume of the enclosure in the frequency range omega to omega plus d omega is given by Rayleigh expression. Rayleigh expression اللي هو 2.4 pi 1 over lambda is to d 1 over lambda equals something like omega squared d omega over pi squared c cubic. ورالي انتوا ايضا ماخذيها مو صحيح؟ ها؟ وين هم ماخذيها بالاتوميك فيزيكس؟ اي الاتوميك فيزيكس. Where the factor 2 has been included to take into account the duplicity of the transverse mode C, here denote the velocity of light. لاحظ حكينا عن يا مود ترانسفير مود لأنه الآن الفيلوسيتي أوف لايت هي شنو؟ موجات كهرومغناطيسية شنو؟ مستعرضة، صح لو لا؟ بلانك فورمولا C of omega d omega eta over pi squared c cubic omega cubic d omega e to the eta omega over kt minus 1, which is the Planck formula for the distribution of energy over the black body spectrum. Integrating 1 or 2 over all value of omega, we obtained an expression for the total energy density in the radiation cavity. فإذا اجت رسمت بين الباور density والويف لينث في درجات حرارة مختلفة. radiation power density Planck law اللي هو S of lambda equal to 2 pi c square h over lambda was 5 1 over e to the h c over lambda kt minus 1. لاحظ الفيزيبل لايت وين أنا عندي؟ هذا فيزيبل، الخط هذا الفيزيبل. دائما أنا عندي الماكسيموم وين عندي تكون؟ بالفيزيبل. اللمدة مالته من 400 ل 700 تقريبا. أي من أي نانومتر. أي أو من 4000 إلى 7000 بالإنستروم. صح. ولاحظ أنه درجات حرارة مالتي كل ما تزيد درجة حرارة كل ما شنو راديشن تزداد أنا عندي، صح ولا لا؟ صحيح. باور دنسيتي، وهذا متوقع. وكل ما تقل درجة حرارة كل ما تكون عندي راديشن شنو يتقل. لاحظ من أخذنا يعني صورة يعني بال 1500 2000 2500 3000 كبرنا الحالة. لاحظ وين أصبحت البيك تتزحف، خرجت عن الفيزيبل. Somewhere in the range من 900 Kelvin to 1000 Kelvin, the black body spectrum encroaches enough in the visible to be seen as a dull red glow. نقطة حمراء يعني كأنما. Most of the radiated energy is in the infrared. أغلبها وين؟
تحت الحمراء تكون عندي. somewhere in the range between 900 Kelvin to 1000 Kelvin. بعد تلاحظوا بالهاي أنا عندي الفيزيبل هنا هو المكان مالتي، وتكون عندي الراديشن بالحقيقة وين بيا مجال بالانفراريد بين 900 كلفن راديشن انتنسيتي وال1000 كلفن والويف لينث. وهي حقيقة احنا يعني نستفيد منها بالبيوت الزجاجية، يعني عمليا أشعة الشمس من تدخل، يعني انت هسه قاعد تشوف انه البيوت الزجاجية أشعة الشمس من تدخل تدخل داخل البيت الزجاجي، نتيجة شنو يتولد عندي انفرارات داخل. هاي الانفرارات ما ممكن تطلع بعد، فتبقى تنحصر شنو؟ انه هي من ضمن الحدود مالتها الاشعه الشمسيه بيها اليوفي وبيها شنو؟ انفرارات. اليوفي طبعا قليله لانه اغلبها تمتصها طبقه الاوزون، الا في الاماكن اللي موجوده فيها ثقوب قد النوع هذا. الانفرارات اللي موجود بها من دخلت الى البيت الزجاجي بعد ما تطلع فتتراكم، وشوف قد انه البيت الزجاجي ترتفع درجة حرارة مالته يعني الى درجة عالية جدا. وهي احنا سويناها طبعا تجربة هنا عندنا، يعني اخذنا السخانات الشمسية. السخانات الشمسية شو نسوي احنا جبنا لنا حوض، كل اللي سويناه جبنا لنا حوض، والحوض هذا شنو غلفناه؟ زجاج، وخلينا ماي يدخل من هاي الجهة ويطلع من هذه الجهة الثانية، يعني انبوت واوتبوت الماء. وهذا كان في حدود حوالي 1.5 متر، وهسه اذا تصعدون اعتقد الى فوق قسم الفيزياء تلقونه موجود، يعني 1.5 متر في حوالي 1 متر هيك. وسوينا هنا بالحقيقة هاي مو يعني دايركت، وإنما إنه أكو بي هذه يعني منظومة، يعني الماء يبقى إله. واللي سويناه وجهنا المد الشمس، يعني حطينا بزاوية في حدود حوالي 15، يعني تتوقعون بالشتاء الشهر الواحد درجة حرارة خارجية تقرأ في حدود حوالي 5 مئوي. كم يطلع درجة حرارة الماء؟ كم يعني؟ كم يعني؟ 60 تقريبا. وصلت 95. 95 درجة مئوية. هاي بالشتاء بالواحد، بالأيام اللي كانت باردة جدا. بالصيف طق. بالأيام الحارة والله يغلب يخرب معناتها يغلب. ولذلك أنا يعني كان في بالي، يعني احنا جزء من هذه المقترحات اللي خليناها حقيقة بالثيزز مال كوثر، هي كملة الدكتوراه، انه هاي الطاقة الظاهرة طاقة ضائعة، طاقة شمسية بالحقيقة احنا قاعد نضيعها. خاصة العراق
احنا حكينا على الشتاء ما حكينا على الصيف. الصيف والله انت ما تحتاج لا جيزر ولا كذا ولا هذا، بس حكينا يعني وقت الشتاء اللي احنا سوينا هذا. قلت يعني لو السياج مال السطح مال البيت يعني يصمم بطريقة جمالية بحيث ما تفقد الجمال ماله، بس هو ضمنيا يحتوي على أنابيب. ضمنيا يحتوي على أنابيب، هاي أنابيب ومغلفة أيضا يعني جمالية، تكون الشغلة مغلفة بحيث أنه أنا حافظ على الانفراريد اللي موجود داخلها، وهاي ممكن ببساطة، وأدخل بها ماء ويطلع ماء من الجهة الثانية. فإحنا بالحقيقة ما نحتاج بعد جيزر ولا نحتاجها أيضا فد خزان أملي، لأنه هو الماء من يدخل منه ويطلع منك من الجهة الثانية هو سخن. إن تكون درجة حرارة الموضوع مو ممكن أنا أستغل لي السياج مال البيت كله، بس كون فد مهندس مثلا يصممها بشغلة جمالية يعني ما تفقد جماليتها، فقط إنه أستغل الستارة مال البيت شغلة جمالية وكذا وهذا، فممكن إنه هاي نستغلها به بعد ما يحتاج واحد بالشتاء لا جيزر ولا كذا ولا هذا. يفتح الحنفية ما يساخن. تصير تحليل. تحليل ممكن انه ممكن انت بالصيف تستغله، لانه بالصيف معناتها يغلي الماء، فمعناتها انت تدخل منها ماء يطلع بخار من الجهة الثانية، فممكن انه تقطير ماء يكون مقطر تحصل على ماء مقطر، بس هو مقطر غير صالح للاستهلاك، يعني الاستهلاك البشري لازم ينحط له ملح. صحيح. هو نقي 100%، بس املاح ما بي، الجسم يحتاج املاح. فاحنا عندنا حقيقة طاقة، يعني لو كانت موجودة عند الدول هاي الطاقة كان استغلتها، طاقة فظيعة من الشمس. البلدان الأوروبية مستغلين رغم إنه درجة حرارتهم اي مستغلين. قلت لك هي وايام هسه ايام اللي كان بها غيم، هسه الايام ما بها شمس، غيم. شوف الدنيا بالشتاء احيانا مغيمه الدنيا، ماكو شمس، الدنيا مغيمه، توصل درجه حراره مال ما في حدود حوالي 60 إلى 70 وهي مغيمه. تشوف يعني شمس ماكو. هاي عمليه سويناها فوق الفيزياء سويناها، بس هاي يعني مشاريع يفترض تاخذ طريق مالها للتنفيذ، اكو من يتبناها وكذا. وبعد هسه احنا عندنا مثل الطاقة الشمسية، هاي يعني الخلايا الشمسية لو هسه كل بناية من هاي البنايات تغلف بألواح شمسية، بعد احنا ما نحتاج كهرباء. حتى الكهرباء ما نحتاج. ممكن انه بدل الكهرباء. هناك اختي هناك يعني بالاضافه للكهرباء شلون نحطون شيء احتياطي، سخانات وشغلات كلها على تكلفه اقل. على كل حال essentially all of the radiation from the human body and its ordinary surrounding is in the infrared portion of the electromagnetic spectrum. أساسيا هي كل الأشعة اللي تطلع من الإنسان أو أي المحيط هي في شنو؟ في الانفراريد which range from about 1,000 to 1 million on this scale. infrared وفي 3 نانومتر. تلتمية وعشرة قرن. يعني احنا أجسامنا أيضا هذه تبعث، يمتص ويظل يبعث. 3K background radiation. A uniform background radiation in the microwave region of the spectrum is observed in all directions
in the sky. It shows the wavelength dependence of a black body radiation at about 3 Kelvin's temperature. And مليمتر هاي في حدود الميكرويف. عندنا أنا الفار انفراريد microwave. Millimeter waves, commonly called microwave, above about 100 on this scale. Different type of statistic بس مراجعة. عندنا هاي الأنواع مال الستاتستيك احنا أخذناها، هذا مو صحيح؟